अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक का ताल्लुक़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के साथ है। ज़हानत का लफ्ज़ जो है वो बुनियादी तौर पर एक लैटिन वर्ड इंटेलिजेंस से निकला है। इसके मानी अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन के हैं। जहाँ तक इसकी तारीफ़ का ताल्लुक़ है तो ये 3 बुनियादी काबिलियतों के साथ ताल्लुक़ रखती है। जैसे हम कह सकते हैं कि एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड यूज़ ऑफ नॉलेज टू अडॉप्ट टू द न्यू सिचुएशन। इन 3 बुनियादी चीज़ें जैसे मसाइल को हल करना, माहौल से मुताबिकत इख्तियार करना, तजुर्बात से सीखना जो है वो ज़हानत तसव्वुर किए जा सकते हैं। जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर अब तक ज़हानत की बहुत सारी तारीफ़ें बयान की गई हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि कौन सी तारीफ़ हतमी या दुरुस्त है तो इसके बारे में ये तय करना मुमकिन नहीं है। हर बयान करने वाले ने अपने तौर पर ज़हानत को किसी ख़ास खूबी या किसी ख़ास खसूसियत के साथ ताबीर किया है। जिस तरह से मावरा ने अपनी इस असाइनमेंट में भी कुछ तारीफ़ों का ज़िक्र किया है, जिसमें अल्फ्रेड बीने की तारीफ़ है, थॉर्नडाइक की तारीफ़ है, जेन पियाजे है और साइरल बर्न की तारीफ़ है। और अगर आप गौर करें तो इन तमाम तर तारीफ़ों में कहीं न कहीं ऊपर बयान करदा तीनों ही चीज़ों का ज़िक्र है, यानी हर किसी ने इनमें से किसी एक ख़ास खसूसियत। वही हम ये कह सकते हैं कि ज़हानत बुनियादी तौर पर इन 3 ही चीज़ों के साथ ताल्लुक़ रखती है। ये कोई ऐसी ठोस चीज़ नहीं है जिसे आप दूसरों को दिखा सकें और कह सकें कि ये ज़हानत है। बुनियादी तौर पर फ़र्द की मसाइल का हल करने की सलाहियत, माहौल से मुताबिकत और तजुर्बात से सीखने की काबिलियत या सलाहियत ही को ज़हानत के नाम से ताबीर किया जाता है। अगर इस दुनिया पर नज़र डालें तो इस दुनिया में मौजूद तमाम तर अफ़राद को ज़हानत के एतबार से मुख्तलिफ़ हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। बहुत ज़हीन अफ़राद भी हैं, मुतवसत ज़हानत के लोग भी हैं और कम ज़हानत के भी अफ़राद इसी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन किसी भी फ़र्द की ज़हानत का अंदाज़ा दरहकीकत उसके रवैये, अमल या किरदार से लगाया जाता है। गोया ज़हानत का अंदाज़ा बुनियादी तौर पर आपके उस रवैये या किरदार या अमल के ज़रिए किया जा सकता है जो आप दुनिया के सामने इज़हार करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ताले को खोलना चाहते हैं और उस खोलने के लिए आप एक चाबियों का गुच्छा किसी एक फ़र्द को पकड़ाते हैं, तो उस में से मुतल्लिका चाबी ढूँढने के लिए हो सकता है 2 से 3 मुख्तलिफ़ अफ़राद मुख्तलिफ़ अंदाज़ इख्तियार करें। एक फ़र्द हो सकता है कि पहली चाबी से लेकर उस चाबी तक मुसलसल कोशिश करता रहे जो कि ताले को नहीं लग जाती है, और लेकिन इसके मुकाबले में अगर दूसरा फ़र्द ताले के मेक को पेश नज़र रखते हुए चाबियों के उस गुच्छे में से सिर्फ़ उन चाबियों को मुंतखब करता है जिससे जो कि उस ताले की मुनासिबत से हैं, तो यकीनन आप पहले वाले फ़र्द के मुकाबले में दूसरे फ़र्द के रवैये को ज़हानत से ताबीर करेंगे। चुनांचे यहाँ बयान करदा तीनों या चारों तारीफ़ों पर नज़र डालने के बाद हम अगर कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि ज़हानत का ताल्लुक़ सिर्फ़ किताब में पढ़ने के साथ या अच्छा टेस्ट दे देने के साथ या फिर तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने के साथ नहीं है, बल्कि ये सब इन सब से कुछ बढ़ के है। यानी एक ऐसी ज़हनी काबिलियत है, इसका ताल्लुक़ सोचने, समझने, मसाइल को हल करने और बेहतर तौर पर तसव्वुरात या ख़यालात को न सिर्फ़ ज़हन में लाने बल्कि उन पर अमल करने का नाम भी है। या फिर दूसरे आसान ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि ज़हानत इज़ नथिंग बट थिंकिंग स्किल एंड द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू एंड टू लर्न फ्रॉम लाइफ्स एवरीडे एक्सपीरियंसेस। यानी अपनी ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात का न सिर्फ जायज़ा लेना बल्कि उनसे सीखने का अमल भी ज़हानत कहलाता है। ज़हानत की कुछ खुसूसियात का भी ज़िक्र यहाँ मौजूद है कि जी ज़हानत बुनियादी तौर पर है क्या चीज़। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि ज़हानत एक कुदरती, एक फ़ितरी काबिलियत है जो कि पैदाइश के वक्त फ़र्द में मौजूद होती है। हाँ, इसका दर्जा या सलाहियत की नौइयत जो है वो हर फ़र्द में दूसरे से मुख्तलिफ़ हो सकती है, और ये एक ऐसी खूबी है जो कि किसी भी फ़र्द को कम वक्त में ज़्यादा और बेहतर तौर पर सीखने में मदद फ़राहम करती है।
اس قابلیت کی بنا پر کوئی بھی فرد مستقبل میں بہتر طور پر دیکھ سکتا ہے یا اپنے آپ کو مستقبل کے لیے بہتر طور پر تیار کر سکتا ہے۔ اس ذہانت یا قابلیت ہی کی بنا پر ہم اپنے سابقہ تجربات یعنی پہلے کیے گئے تجربات سے آنے والے وقتوں میں بہتر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور مستقبل کو بہتر طریقے سے فیس کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا بھی سکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ذہانت کا جو پیریڈ ہے بنیادی طور پر وہ بچے چھوٹی عمر سے لے کر وہ ایڈولسنس یا بلوغت کی طرف ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پہلے ابتدائی 5 سال جو ہیں وہ بچے کی شخصیت کی تعمیر میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ شخصیت کی تعمیر میں ذہانت بھی شامل ہے، یعنی اگر آپ شروع کے 4 سے 5 سالوں میں بچوں پر بنیادی توجہ دے دیں تو آپ بچے کو جو چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ پھر لڑکیوں کے حوالے سے ذہانت کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ لڑکے جو ہیں وہ ذہانتی اعتبار سے زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لڑکیاں محنتی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کیریکٹرسٹک جس کا یہاں پہ ذکر ہے وہ یہ کہ جی ذہانت کا تعلق آپ کی وراثت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے ایک سوٹیبل انوائرمنٹ یا ماحول بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ ذہانت ایک قدرتی عطیہ ہے۔ اس کی مثال بالکل اس بیج کی جیسی ہے جس میں درخت بننے کی قدرتی طور پر صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اس بیج کو درخت بننے کے لیے مناسب ماحول درکار ہوتا ہے۔ اسے اچھی مٹی یا زمین بھی درکار ہے، اسے بارش کا پانی بھی چاہیے، اسے کھاد بھی چاہیے، اسے سورج کی روشنی بھی چاہیے، تبھی وہ ایک تناور درخت بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ذہانتی خوبیاں ہر فرد میں موجود ہوتی ہے، لیکن جب تک ایک مناسب ماحول میسر نہ ہو تب تک یہ صلاحیت کھل کر سامنے نہیں آ سکتی، یا فرد انفرادی طور پر اپنے لیے یا اجتماعی طور پر معاشرے کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر اس چیز کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ذہانت بنیادی طور پر ایک فطری قابلیت ہے، ایک ایسی قابلیت جس کا تعلق سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، ماحول کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے اور بہترین انداز سے عمل کرنے کے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہ ذہانت کا زیادہ تر تعلق جو ہے، زیادہ سیکھنے کا تعلق جو ہے وہ بچپن کے ساتھ ہے، اور جیسے جیسے وقت یا عمر آگے بڑھتا چلا جاتے ہے ویسے ہی آپ کی سیکھنے کی صلاحیت تھوڑا کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایڈولسنس تک یہ سلسلہ سیکھنے کا اسی طرح سے جاری و ساری رہتا ہے۔ ایڈولسنس جسے آپ بلوغت کا ٹائم کہتے ہیں، اور لڑکوں اور لڑکیوں میں ایڈولسنس پیریڈ مختلف ہے۔ پختگی کے بعد آپ کی ذہانت میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک قانون قدرت ہے کہ جس چیز کو عروج ہے اسے آہستہ آہستہ پھر زوال کی طرف بھی آنا پڑتا ہے۔ ذہانت کی بیان کردہ یہ تمام تر تعریفیں مختلف چیزوں کی وضاحت کرتی ہیں، اور ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے ان اندھے دوستوں جیسی جنہوں نے ہاتھی کے مختلف حصوں کو ہاتھ لگایا اور پھر اپنے طور پر بیان کیا کہ ہاتھی کیسا ہے۔ کسی نے ہاتھی کے کان چھو لیے تو اس نے کہا کہ ہاتھی جو ہے وہ پنکھے جیسا ہے۔ کسی نے ہاتھی کی سونڈ چھوئی تو اس نے کہا کہ جی وہ تو سانپ جیسا ہے۔ کسی نے اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا تو اس نے کہا کہ ہاتھی جو ہے وہ درخت کی تنے جیسا ہے۔ تو یہ ساری ہی مثالیں، یہ ساری ہی تعریفیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن یہ سب بھی کسی نہ کسی خوبی یا خصوصیت کی وضاحت ضرور کر رہی ہیں۔ بنیادی طور پر ذہانت کا تعلق جن 3 چیزوں کے ساتھ ہے انہیں میں آغاز میں واضح کر چکی ہوں، اس پر غور کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔